programı serfa göster. Ben şu bu düşündüm. Fatih Khani'm göster. Acaba kese şu bu serfa gam düşündüm. Ki ne kadar Fatih Khani olamadı. Kazma bay. Görbaş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم درجة صفحة مرحوم از جگه اصلی ساعت 5 بجه ساعت 5 بجه سر خواب میرم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجبل لو رأيته خاشعا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الصلوات صلى الله على محمد وعلى
يشركون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما دوستان این است هزاره قبرستان مریاباد और असद साहब हम रूही दरी माए तरफ अचानक इत्तफाकिया मुलाकात कौन है भाई ये खो आगार सलाम न करी नवना में शनासा था वाली आगार ये ना आगा यार कस कलान आगा तुर मालूम ना मुझे यार ये ना बिया चंबा भी दे काज़मिया इम काज़मिया खो हाँ ना इंज बिया साथी तू काज़मी वो तो था मन स्पेश में यार ये बागी काज़मी है खो नो से बच्चे दुख्तर दरिया हाँ नो से दरिया क्या ताज़ा دیگه خیریت جور هستین تیک تاک امروز سیومی اسدی صاحب است و اینا دی سرخاگم ماین در و موجی فاتحه بودم آمین دیگه جور پسین سر شکر تیک تاک خیر خیریت ماشاءالله چی سرسبز و شاداب است هر قبرستانی यार आगा از मामो خدا. प्रिंसिपल मफौत कदत न द अमी काशी कब्रिस्तान राफ्तुम آن یک دنا درخت نبودن خو امی د جون جولای تر گرمی تر بدالی بود یار ما ایران شدم به خدا بس صحیح مطلب یک درختم نیه که د تایش گو سهاره بگیری اوری ماشاءالله کس یا ماشاءالله دل آدم خوش میشه یار درختار لگنده خدا اونار درجات چر درجات چر توفیقات چی بلند کنه درجات چرا بالکل بسیار خوب کار شده بسیار خوب کار کرده هر کس که کرده بسیار خوب کار کرده اینتر بسیار یک وهمی نیه نه نه سرسبز است اینی تایم آدم باید اینجی که سد تای سایزی بیشنا اینالی من سلکن مردم که سد سای درختا ششتن ولی بسیار خوب کار کرده هر کس که کرده
صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة بسلام آمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. صلى الله على محمد الطاهرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما إلا الواحد المسلم لا سيما إلا الواحد الحوم المغفور. أجل يا سيدي الفاتحة مع الإخلاص والصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام اسلام مسلمی را در تمام مسلمان اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد بسم الله الرحمن दोस्तों वीडियो रमीन एंड और उम्मीद की वीडियो خوش مونده باشه. با شما ما انشالله کاظم ولاگ سره در دعای خیاط بریم جور باشیم خوش باشیم در هر جایی که هستیم. خدا شما در امان خوبه.